o filho deles depois futuramente pôde viajar mais. E começou de novo a chuva. A gente vai terminar essa entrevista ou não? A gente sai, aí a chuva começa, aí a gente tem que voltar a sair. E, Catarina, e por que vocês decidiram ir para o hospital público e não para o hospital particular? Медсестры, которые даже пытались учить русский язык, они какие-то фразы говорили ко мне на русском. Agora Deus me ajuda a traduzir tudo que ela falou. Se você pudesse trazer, se você chegou a pesquisar, quanto que foi o parto no hospital particular? Basicamente, a diferença principal na experiência dela na Rússia e aqui no Brasil foi ela dar à luz e depois todos os médicos estavam indo no quarto dela para ajudar para ela. Господи, теперь все вспомнить, что ты сказала, чтобы перевести. Seja muito bem-vindo para o meu canal. Meu nome é Stanislav, sou um russo e moro há 8 anos no Brasil. E aqui no canal eu trago várias entrevistas com russos. E hoje a gente tem Ekaterina, uma convidada super especial. Ela é uma russa, esposa do meu amigo, e eles chegaram para o Brasil faz 2 meses e meio mais ou menos. E faz um mês que ela deu à luz aqui no Brasil, Theo, né, que é o filho deles. E hoje eu gostaria de trazer um pouco mais de luz nessa questão de russos que estão vindo para o Brasil para dar à luz e fazer várias perguntas para a Ekaterina. Se você tem interesse nesse assunto, você vai conseguir entender muito bem, né, por que os russos estão vindo para o Brasil. Ekaterina, então primeiramente eu gostaria de saber como que você teve essa ideia de vir para o Brasil, né, para dar à luz aqui. Кать, почему решила приехать в Бразилию в этот момент своей жизни, чтобы здесь родить? Ну, вообще, эту идею зародилась она давно. У меня коллега ездила рожать в Аргентину, мне стало интересно, и я изучала этот момент. И мне эта идея зашла, мы на тот момент не планировали, но когда произошло такое событие, что мы узнали, что мы в положении, мы решили, что если едем, то едем рожать в Латинскую Америку. Тогда были мысли Аргентины, но в последний момент мы поменялись на Бразилию. Вопросы решали, и в итоге все-таки мы прилетели сюда уже с Аргентины, с Буэнос-Айреса летели сюда одним днем, так сказать. Então, basicamente, ela falou que ela tem uma colega no trabalho, ela trabalha lá na Rússia, ela tem uma colega que já deu luz em outro país. Elas conversando, ela ficou com vontade também de um dia dar luz no outro país. E aí, sem muito planejamento, ela falou que ela ficou grávida de novo, porque ela já tem uma filha de 14 anos. Ela ficou grávida de novo e eles estavam pesquisando, né, para qual lugar ir. E a tua amiga, a твоя подруга в Аргентине рожала или нет? Да, она родила в Аргентине. A amiga dela deu à luz na Argentina e por isso eles se planejaram para ir para a Argentina. Mas depois, vendo mais vídeos na internet, optaram para vir aqui para Florianópolis e dar à luz aqui. Então, basicamente, essa é a história dela. Quais foram as suas примеры импрессоис nesses 2 месяцев вивendo no Бразил? И какие твои ощущения после жизни 2 месяцев в Бразилии? Во-первых, ни капельки не пожалели, что мы сюда приехали. Представлялось это изначально по-другому, как это будет выглядеть, но в итоге только положительные эмоции. Не хочется уезжать, хотя у нас уже скоро билеты домой, но мы планируем возвращаться все-таки. Потому что страна отзывается очень позитивно в наших сердцах и прям грустно улетать обратно. Ela falou que superou as expectativas dela, que eles estão gostando bastante aqui e que daqui 2 semanas eles já vão voltar para a Rússia. Depois de passar já 2 meses aqui, se acostumou, futuramente até ela falou para mim que pretendem vir passar mais tempo no Brasil, mas agora eles têm que voltar em questão de trabalho. E se você está gostando de entrevistas no meu canal, aproveita, se inscreva, porque vem muito mais entrevistas com russos. Isso ajuda muito o meu canal. Por favor, se inscreva. Ekaterina, eu acho que a curiosidade de muitos brasileiros, né, até que me perguntam por que os russos querem vir para dar luz aqui no Brasil, por que querem ter mais um passaporte, né, porque os russos já têm passaporte russo, né, и por que querem ter o passaporte brasileiro. Кать, многие бразильцы у меня спрашивают, почему русские приезжают и хотят, то есть у них уже есть паспорт России, зачем они хотят еще паспорт Бразилии, зачем нужен второй паспорт, второе гражданство? Ну, паспорт Бразилии, в принципе, открывает большие границы для детей. Все-таки мы думаем о будущем наших детей, чтобы они могли путешествовать свободно. Как раз именно бразильский паспорт дает большое количество стран без визы, куда они могут съездить, путешествовать. А это большой такой плюс. Дети становятся как дети мира, человек мира, что куда бы он хотел, он может спокойно съездить, и у него не будет каких-то проблем с оформлением виз.
Для себя это тоже рассматриваем, что пожить вот в этой культуре, поменять, ну, все время было желание куда-то уехать и пожить в другой стране, чтобы ощутить вот эту вот разницу, и поэтому Бразилия это такой как вот некий оазис в этом жизни, ну, какую мы нашли его и приехали сюда, родили, получили паспорт и хотим здесь остаться. Ela falou duas razões, né? Primeiro, ela falou que o Brasil, para eles, nesse momento, é um oásis. Primeiro motivo que ela falou que eles sempre tiveram sonho de morar fora da Rússia, né, para ver como que é a vida lá fora, né, e ter essa experiência aqui no Brasil, né, foi muito positiva. Eles querem viajar, por isso ter outro passaporte vai possibilitar de conhecer outros países, porque a gente sabe que o passaporte brasileiro, ele é um passaporte bastante bem-vindo nos outros países. Então você pode viajar, eu não sei dados exatos, mas mais de 150 países você pode ir sem se preocupar com visto. Então ela falou, tendo um filho aqui no Brasil, possibilita para ele ser um cidadão do mundo. Então o filho já tem um segundo passaporte e pode explorar muito mais esse mundo. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou um russo, moro há 8 anos no Brasil, eu gosto muito de viajar e eu entendo perfeitamente essa parte dela, né, a família deles, que eles gostam de viajar. Não é toda a família russa que gosta de viajar e que tem essa experiência de morar fora, mas eles tendo o passaporte do Brasil, eles podem viajar, morar em outros países, morar no Brasil ou morar na América Latina, e também o filho deles depois futuramente pode viajar mais. E começou de novo a chuva. A gente vai terminar essa entrevista ou não? A gente sai, aí a chuva começa, aí a gente tem que voltar a sair. E você já tinha alguma ideia como seria o Brasil antes de chegar para cá? И у тебя было какое-то представление о Бразилии до того, как ты сюда приехала? Ну, наверное, да, это были не очень такие позитивные изначально, потому что, посмотрев различные видео, где-то комментарии о преступности, вот эти все моменты, были какие-то свои опасения, но здесь они все развеялись, наверное, первые же пару дней, походив по районам. Да, мы, возможно, то, что мы в благополучном какой-то районе живем, но и поездив сейчас по истечении вот этих 2 месяцев по острову, понимаю, что нет, везде, в принципе, все позитивные, и нету такой вот опасности, такую, которую мы себе нагоняли, будучи в России. Ela falou que no primeiro momento, quando eles estavam vendo vários vídeos sobre o Brasil, eles ficaram um pouco preocupados em questão de segurança. Mas depois de chegar de fato para Florianópolis, começar a andar pelo bairro, sentir um pouco o clima daqui, falou que se sentiu muito tranquila, que nunca teve nenhuma situação, nenhuma coisa que acontecesse. Então foi bem tranquilo esse tempo, essa estadia, até foi melhor do que ela imaginou. Agora vamos para a parte do parto. Como foi a experiência de ter o parto aqui no hospital публику? Как прошел твой опыт рода в государственной больнице здесь, в Бразилии? В общем, очень было позитивно, я ни капельки не пожалела, в принципе, что я приехала сюда рожать. У меня, наверное, были хуже опыт в России, нежели чем здесь. Все очень прошло комфортно для роженицы. Прям, мне кажется, неважно, из какой ты страны приезжаешь сюда, тебя примут всегда с улыбкой. По крайней мере, у меня были те врачи, которые восприняли нас очень позитивно и очень тепло, наверное, как так сказать. Ela falou que não se arrependeu de dar luz aqui no Brasil, que no hospital foi um atendimento ótimo, o pessoal sorrindo, até tendo um pouco de curiosidade por ela ser russa. Foi uma experiência agradável, não tem nada a reclamar. E dá mais detalhes, assim, como foi algumas situações no hospital, o que foi, como os médicos рeceberam. Если ты могла какие-нибудь детали дать, вот как именно прошло, может, какая-то история, которая произошла. И нас отправили в срочном порядке в роддом, и когда мы приехали первый раз в университетский, мы ощутили вот этот, наверное, бразильский вайб больницы. Он, конечно, изначально нас шокировал. Я была в шоке, да, я была с переводчицей, мы прошли первые этапы. Глаза у нас были у всех, наверное, у Славы, у меня по 5 копеек, что, ну, своеобразно все это несравнимо с нашей российской поликлиникой, больницей и здесь. Но когда мы уже поднялись наверх, вы опять же почувствовали вот эту бразильскую расслабленность, где тебе спокойно посмотрели, сказали, да нет, у вас все хорошо, не расстраивайтесь, не переживайте, отправили нас домой. Agora Deus me ajuda a traduzir tudo que ela falou. Я сказал то, что помоги мне, Господи, теперь все вспомнить, все, что ты сказала, чтобы перевести.
E eles chegaram no hospital público que você tem essa fila de atendimento comum. Tinha pessoas de várias situações. Eles se assustaram um pouco, porque tinha pessoas com feridas de diferentes estados ali. E aí eles se assustaram um pouco, né, não sabiam como vai ser. Mas foram atendidos rápido, subiram para o segundo andar, foram acolhidos por médicos, explicando. Inclusive lá ela falou que eles foram com tradutora. Então uma russa que ajudava a traduzir para eles. Como eles não falam nada de português, então sempre russa acompanhava e explicava. E, Ekaterina, e por que vocês decidiram ir para o hospital публику и não para o hospital particular? И почему решили идти в публичный и не в приватный госпиталь? Если все пошло бы не по плану, нужна была бы реанимация, нужна была бы неонатология, и я все-таки склоняюсь к тому, что в государственных поликлиниках больше профессионалов, нежели в платных клиниках. Поэтому именно это вот основной была причина, что лучше я пойду, выражаясь, в бесплатную больницу, но там я буду уверен, в случае, если будет все не по плану, мне смогут оказать медицинскую помощь. И мне не нужно будет там с платного госпиталя, чтобы меня транспортировали государственные. Entendi. Então essa questão de escolher entre o público e particular, qual que foi a questão dela? Que na experiência dela, quando é hospital público, se acontecer alguma coisa durante o parto com ela ou com a criança, se há uma emergência acontecer, tem mais capacidade de ajudar. E se alguma coisa acontecer no hospital particular, lá você vai ter que ser levada para o hospital diferente para te atender. E se você está assistindo o meu canal, provavelmente você tem algum interesse ou alguma curiosidade pela Rússia. Eu tenho uma oportunidade para você. Que tal aprender básico de russo em 4 aulas ao vivo comigo? E nesses 4 aulas vai ter momento também da gente trocar uma ideia, de você tirar suas dúvidas e curiosidades sobre a Rússia também. Se você não conseguir participar ao vivo de alguma aula, essa aula será gravada e você vai conseguir assistir quantas vezes você quiser. Então, se você gostou da ideia, clique no link na descrição, lá tem mais informações. E aproveita que o preço de lançamento que está imperdível. Se você tem interesse, clica no link na descrição. Se você pudesse trazer, se você chegou a pesquisar, quanto que foi o парto no hospital particular, если ты можешь какие-то цифры привести, сколько стоило, если бы рожать в платном? Насколько мы уточняли, то это где-то от $3000 до 5, где-то в этом районе платный госпиталь стоит. Но это только роды и пребывание несколько дней в палате. Если бы там еще были какие-то проблемы, осложнения, то это еще дополнительно идет. Также те же самые вот анестезия, то она там, по-моему, насколько я помню, она тоже платно идет. Я не помню, в какой она пакет входила. Pelas pesquisas dela, para dar luz no hospital particular, está na faixa de 3 a 5 mil dólares, включая проживание. Ну да, там где-то до 2 ночей или до 3 ночей, ну, 3 суток там вообще. Incluindo a estadia de 2 ou 3 dias. Então, de 3 a 5 mil dólares, esses são os pacotes. E ela falou que serviços extra, tipo anestesia, aí isso já fica à parte. E se acontecesse alguma coisa, alguma emergência, tem essa parte extra também. Quais diferenças você percebeu entre hospitais do Brasil, que você conheceu né, no Brasil, и da Русия? Какую разницу ты заметила в госпитале в Бразилии и в России, если ты что-то заметила? Да, основной, наверное, это медперсонал, потому что, ну, в России я рожала, правда, 12 лет тому назад, 13, и там ты родила, тебя перевели в палату, и, соответственно, там уже ты сама разбираешься с ребенком, помыть, искупать какие-то, если куда-то на процедуру надо было, идешь сама. Здесь, соответственно, было наоборот, все врачи к тебе приходят, медсестры прибегают, ребенка берут, идут, купают, то есть здесь за тебя делали все, ты просто вот ты сидишь и наслаждаешься пребыванием в роддоме, что ты действительно эти 3 дня отдыхаешь, за тебя вот только там все, весь персонал все делает, основную такую часть, то, что было тяжело, там тяжело ребенка помыть, куда-то ходить тоже было тяжело. Здесь все к тебе приходит. Вот это, наверное, такие основные различия. Ну и добродушность, наверное, персонала, потому что наша Россия это такие прям медсестры, здесь все-таки все улыбаются, все пытаются тебе помочь. Они шли все время на уступки, разговаривали с переводчиком, они пытаются тебя понять. В России вряд ли бы медперсонал pытался понять иностранца. Ela falou que basicamente a diferença principal, né, na experiência dela na Rússia e aqui no Brasil foi a equipe médica. E ela trouxe experiência dela de dar à luz 14 anos atrás, que ela tem uma filha de 14 anos, que ela deu à luz lá na Rússia. Ela falou que você dá à luz lá,
depois os médicos te entregam criança e depois você vai pro seu quarto, você tem que dar um banho nele, você tem que cuidar dele e tudo mais. Ela falou que aqui no Brasil foi ela dar à luz e depois todos os médicos estavam indo no quarto dela para limpar a criança, para ajudar para ela, sempre utilizando o tradutor, vendo que ela não entende português, tentando ajudar para ela, comparando mais uma vez. Experiência dela de 14 anos atrás na Rússia e experiência hoje no Brasil, né? Ela sentiu esse acolhimento maior, né? Por ser também uma estrangeira, né? Uma russa. Equipe médica foi ajudando tudo para ela. Ela falou que 3 dias ela conseguiu descansar, né? Depois do parto, porque parto provavelmente demanda muita energia e muito tempo e ela conseguiu descansar esses 3 dias depois que ela ficou lá no hospital. E Catarina, e teve mais alguma coisa que te surpreendeu positivamente no atendимento como todo ну hospital? И было ли что-то еще, что тебя приятно удивило, какая-то, может, деталь во время твоих родов? Отношения в самих родах, что, ну, то если в России там тебя четко приковывают к кровати с аппаратом КТГ, и ты просто лежишь, то здесь можно было делать все, что угодно, можно было ходить в душ, там на фитболе можно было попрыгать, перемещаться, любые позы принимать и рожать в любой позе, какой бы ты хотела, как тебе удобно. Врачи под тебя подстраиваются. В России ты, наоборот, подстраиваешься под врачей. Вернее, в родах в России ты подстраиваешься под врачей, а здесь... Врачи под тебя подстраиваются. Да, врачи под тебя здесь подстраиваются. Это, наверное, такое основное тоже, что запоминается. Потому что в России это тоже есть, но это, как правило, в платных госпиталях, где ты платишь где-то плюс-минус такие же цены, как здесь, но это именно в платном госпитале. Там под тебя врачи будут подстраиваться. Здесь в обычном госпитале вряд ли. Хотя, может быть, что-то поменялось за это время, но не знаю. O que ela trouxe, que foi uma coisa que surpreendeu ela positivamente, de novo ela reforçou toda a hospitalidade lá, atendimento da equipe médica, e que ela falou que na experiência dela na Rússia, normalmente você, como cliente, tem que se adaptar à equipe médica. Então eles colocam lá aquele aparelho para medir os teus sinais vitais, né? E você tem que ficar deitado lá, esperar o que vai acontecer. Aqui ela falou que conectaram também aparelho nela, né? Ela poderia levantar, poderia sair, né? Caminhar pelo quarto, poderia fazer lá uma ginástica, eu não entendi muito bem, mas poderia se movimentar e a equipe foi mais flexível com ela. Durante o parto, posição que ela gostaria de ter, né? Durante o momento. Então tem esses detalhes que ela falou que ela gostou bastante. Ela falou que na Rússia, no hospital particular, você também tem toda essa flexibilidade. Mas no hospital público, aquela experiência que ela teve, você que teria que se adaptar ao todo o contexto lá do hospital. Então aqui no hospital público ela gostou esse atendimento, essa flexibilidade que ela poderia ter durante o seu processo lá, durante o parto também. E voltando um pouco para a tua experiência como todo aqui no Brasil. Teve alguma реакция diferente das pessoas, sabendo que você é руssa? Как отнеслись к тебе врачи, зная, что ты русская? Был ли какой-то вопрос, не знаю, какой-то интерес больший? Ну, я не скажу, что, наверное, было больше интерес, но то, что они внимательно относились, они уточняли, почему я, во-первых, одна в роддоме осталась, Слава уехал к дочери домой. Соответственно, в роддоме я осталась одна, а там все-таки все парами в роддоме. Соответственно, для них это было не очень обычно, да, почему я одна, почему у меня нету, кто мне помогает. И поэтому они больше, наверное, приходили ко мне именно вот помогая, какие-то моменты, потому что были, что Тео очень плакал, медсестра ночи, в 3 часа ночи подошла, предложила свою помощь, мы покормили, то есть такие вот моменты. Больше было внимания именно за счет того, что я просто одна была там. Entendi. Были медсестры, которые даже пытались учить русский язык, они какие-то фразы говорили ко мне на русском, кто-то с вами пытался на английском говорить, в общем, все подстраивались и пытались найти общий язык, что довольно-таки отзывалось так в душе, что было приятно. Ela falou que a equipe médica estava até tentando falar algumas frases em russo para tentar agradar, assim, sabe, aprender uma boa tarde, como você está, né, em russo e falar com ela. E outra coisa, particularidade que aconteceu, né, no processo dela, que normalmente os casais que vão fazer, né, o parto lá, o marido fica lá. E no caso dela, o marido dela, ele trouxe ela e voltou para casa, porque eles têm mais uma filha de 14 anos que estava sozinha em casa, né? Ele voltou para casa para cuidar dela e a Ekaterina ficou sozinha lá no hospital. Então os médicos, primeiro, eles não entenderam por que ele foi embora, né? Porque normal o marido
marido o tempo todo tá lá, né, apoiando. Só que ela explicou que ele voltou por causa da filha. Então a equipe estava reforçando ainda mais atendimento, né, vindo de hora em hora para ver se está tudo certo com ela, porque justamente ela não estava com o seu marido e ele estava em casa. E se você está gostando de entrevistas no meu canal, aproveita, se inscreva, porque vem muito mais entrevistas com russos. Isso ajuda muito o meu canal. Por favor, se inscreva. E se você tivesse que resumir para um russo a sua experiência no Brasil, como você explicaria para ele? Если бы тебе нужно было бы рассказать друзьям в России о своем опыте в Бразилии, что бы ты им рассказала? Наверное, только позитивные какие-то свои эмоции, впечатления, которые мы здесь вот за эти месяцы получили, путешествия различные, смотря виды, это шикарный океан, люди, насколько улыбчивые, позитивные. Вот, наверное, больше именно эмоций своих пыталась передать, потому что, наверное, какие-то такие вещи более детальные, сложно объяснить человеку, чем эмоции передать. Ela falou que ela acredita que ela traria essa parte emocional de experiência toda no Brasil. As paisagens deslumbrantes, a praia, né? Eles moram aqui 200 metros da praia, aqui no Campeche. Então essa sensação de estar morando no paraíso, porque eu moro há 4 anos em Florianópolis, então aqui realmente é um paraíso. E ela falou que com certeza ela iria falar sobre essa parte da hospitalidade dos brasileiros, como foram bem atendidos no hospital, conseguiram, né, até fazer algumas amizades aqui. E também essa parte de os brasileiros estar muito mais sorridente do que o russo. Sorrisos, emoções, isso que ela vai levar junto com ela para a Rússia. E, Катерина, você pretende voltar para o Brasil mais para frente? И в будущем ты планируешь вернуться в Бразилию? Да, мы планируем возвращаться. В ближайший, может, год нет, но планы такие есть. Мы хотим вернуться, мы хотим пожить здесь какое-то время, насладиться больше, наверное, вот этой всей культурой бразильской. Ela falou que eles pretendem sim voltar para o Brasil, agora em questão de trabalhos, porque os trabalhos deles estão lá na Rússia, negócio está lá, então vão ter que voltar. No total da estadia deles vai dar quase 3 meses aqui, mas ela falou que eles pretendem voltar sim, né, para viver mais essa cultura do Brasil, experiência de praia, de estar num país tropical, então com certeza vão voltar. Então eu acredito que Caterina, respondendo todas essas perguntas, né, ela realmente respondeu bastante coisa, esclareceu um pouco mais por que as famílias russas estão vindo para o Brasil para dar a luz aqui e para ter segunda cidadania. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui, qual que é a sua opinião de ter mais russos aqui no Brasil. Eu já vejo, né, tem muita gente comentando, tá gostando que mais russos estão vindo para o Brasil. É muito bom ler esses comentários, pondo vários comentários também. Se inscreva no canal, porque vai ter mais entrevistas com russos, com russas, com famílias dos russos. Eu criei esse canal justamente para trazer mais união entre as duas culturas. E Катерина, muito obrigado por responder todas as perguntas, pelo seu tempo. Кать, большое спасибо, что ответила на вопросы, что так честно все поделилась, потому что реально многим бразильцам очень интересно узнать больше о русских и почему они приезжают в Бразилию. Тебе тоже спасибо за общение. Всем спасибо. Ela agradeceu também. Obrigado por assistir. Até os próximos vídeos.